नरचैव नरतमं देवी सरस्वती व्यासं तत जयमुदीरये मुखं करति वाचालं अंगुलं नयते यत्कृपतमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज्ञा आज आम ये बंधन विषय आमर केते दिन जाऊँगी कही होनी जोटा कि त्रयोदश अध्यायर दशम श्लोक बिना बंधन न फिटिले आम मुक्ति व शांति नाही। आम जो आलोचना करुचे आज्ञा आमरी केवल पर्सना मुक्ति और शांति। तेणु आम यही बंधन विषय पुणी आलोचना करने को जाऊँ। संसारी सदाबले आशारे रहे आया आशारे रहे। से केबे भोग इच्छा तो केतेबेले मुख्य इच्छा मुख्य और भोग संसार ये दुईटा आशारे से रही जाए। किंतु आज्ञा संसारी बुझी पारे नहीं ये दुई शब्द को आज्ञा बंधन। तेणु आम भी ये संसार में भाई देखुचे बा शुणुचे बहुत साधु सन्थ एमाने आसिक भी आमको उपदेश दियंते। से उपदेश कौन? संसार माया ये माया संसार रक्षा पाइबापी बा शांत पाइबापी तुम मैंने दीक्षा नहीं जाओ साधु संग मिशि जाओ रोग शोक चिंता दूर हो। तेणु संसार त्याग कर दीक्षा नहीं जाओ। या सदाबले साधु सन्थ मैंने आमको प्रेरणा बा बुझाती बा कहती। किंतु एतिकी से बुझे दियंती नहीं जे आज्ञा संसार बंधन नुहे। संसार केवल जो इच्छा आमर जो इच्छा अच्छी से इच्छा ही बंधन। आज्ञा विचार करतु समस्त आशा अच्छी समस्त इच्छा अच्छी। आज्ञा इच्छा आशा आमको नरकवाद टाणी निए। तेणु आम भोग और मोक्ष इच्छा करुचे। तेणु इच्छा ही बंधन बंधन नुहे संसार। आज्ञा
ଯେ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରତି ଯେ ନିରାକାଂକ୍ଷୀ ସେ ମୁକ୍ତ, ସେଇ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। এই দুইটা শব্দর যিয়ে নিরাকাঙ্ক্ষী আজ্ঞা আত্মজ্ঞানী সেই। তেণু আমি সেই বাটে কিপরি যা ইচ্ছাকু নিজে দমন করিব, নিজ মুক্তি নিজ হাতেরে কেহি করিদেবে নি আজ্ঞা। তেণু আমি মানে এই ইচ্ছা বা এই যে ভোগ আকু কিপরি ভাবে দমন করা, যে দমন কলা সে আজ্ঞা শান্তি ভোগিলা, সে মুক্তি হয়ে গলা। তেমনি আমি আজি বেলা হয়ে গেল আজ্ঞা। তেণু আজি এতিকি আমার বন্ধ করা, আগামী অধ্যায়ে কেমিতি আকু ত্যাগ করা, কণ করা, পুଣି এই বন্ধন বিষয়ে আজ্ঞা আলোচনা করা। বন্ধন থিলা পর্যন্ত আজ্ঞা মুক্তি শান্তি নাই। আমি নিজ কথা আমি নিজে বুঝে, আমি কিছু পর কথা এটি আলোচনা করুনি। পর বলে পুরাণ শাস্ত্র মহাভারত রামায়ণ কেউ ভক্ত কথা কাহা কথা নাই। আজ্ঞা নিজে সবু করিকি আমি অশান্তি ভোগুছে। তেবে আজ্ঞা বিদায় দিন। জয় রাম শ্রী